Yan pa. Yung CLN. Galing yan sa Labayga family. A wallet na green. Sabi nila cylinder to. CLN. Ito na lang. Ayan, wallet. Thank you so much. May bago na ulit akong wallet. Pose. Content. We have Kasha from Ate Rochelle. Thank you so much. Ay, nakaganito yan ah. Tapos, this. Ang purple. Sa lahat purple. Tapos this. Baliktad. And, ay, baliktad. Ne, isa. Tanggalin mo yung paper bag sa harap mo. Maya ka na. Ito sa, ay, ito ah. Ayun pa yung Kiromi na isa pa. Kuromi. Then, Kuromi with a green person. Sino ba to? Thank you. Thank you kay Kuya Dan and Ate Rochelle. Purple! We have this hot dog kay Tito Henry. Henry. The Labayga Vega family. Yan. Kasi si Raprap kasi nagbigay yan. Thank you, Raprap. Mabango. Nung natanggol pa nga ito. Hindi ko kasi alam paano buksan. Anong partner niyan? Alam. Anong partner niyan? Yan yung kay James. Yung sulat. Sulat. Kasi yung sulat, wag mong ano yan. Yan ang pinakamahalaga. Nandoon sa purple. Ito nga. Oo. Lahat na may mga message, sabihin mo. Thank you din sa mga messages. Saka ko nababasahin. From Kuya James. Hidden na dito. Tapos mayroon mga hidden dito sa loob. Thank you. Next. Kay Kuya Gab. Natala. Madang, so, puta. Kita eh. Isa pa. Take two. Yan. Easy. Thank you. Uy, may pera na si Kuya Gab. Nakakabili na ng tala. Diyan ang natali na. Ito, may kana. May kana. Kay May kana. Tita Josie. Kay Tita Josie. Tita Josie. Thank you. It's gold. Magagamit ako sa school. From the ano tawag sa kanila? Gagatiga siblings. No, the Three Musketeers. Si Ate Chami, Kurt, and CJ. Thank you. Gagatiga sibling. Ayaw mo pa. Gagatiga siya. Maganda yung Three Musketeers. Ayan. May bag na ako pang clean girl look. Thank you, nanay. Next. Yan. Amin mo. Mamita. Thank you, Mamita. Thank you so much, Zanea. Thank you, Mamita. Thank you, Zanea. Saka na yung piso. Hindi ka nabigyan ng piso. Gcash na lang po Mamita. yung piso. Lagyan na sa Mari, diretso harap. Tadan! Wait lang, there's more. This is a clover, but look. There's a lemon. Ayan. Yan. Tapos, Tapos, may lemon. Look out. Pakita mo yung lemon. Lemon. Yun. Important thing. My wish list. Ano lulutuin mo? Itlog. Araw-araw kami mag-iitlog. Paano ba yan? Itlog kami everyday. Thank you, Kuya RJ. Nice pa? pan. Ano pa? Wala na. Wala na. We have 100. From Tita Mel. Here. Thank you so much. Ayusin mo. Moving. We're moving on. I'm so happy. Sound effect. We have... Uy! How much? Uy, yeah. May message. Thank you so much. Wala mo siya nag-sketch. Ano? CG. Kurt. Ay, meron din ako si Kurt. Kita mo. Ay, naging lalaki ka. Teo. Teo po. Oh. Teo. Pakita mo. Meron pa yan. Teo. Meron yan. Dalawa yan. Slide natin. Dalawa yan. Isa lang. Yeah? Okay, isa lang. Si Teo. Si Yonjun yung Ibalik isa. mo. Wala si Teo. Si- Wala pala si Kurt. Talaga? Ito na lang. Saan galing yan? Hi. Sige, happy birthday from Kuya Jason. That's Kuya Jason. That's Kuya Jason. Oh, thank you. Thank you so much.
Pwede siyang part ulit. Tago! Huwag ka lalabas. Tago ka muna. Tago ka naman. Next. To Asi, happy 80th birthday from Ninong Henry and Tika Dolly. Yan. Hey, isa pa. Tago. Tago. Thank you. Tago ulit. Tago. Lalabas. Tago.